On Tuesday, Khoi East Division IMWU members conducted a roadblock at Khoi Kamalpur surrounding the death of IMWU member Biswajit Debbarma, who was ran over to death by an auto with number TR06 2777. On this day, the roadblock was started from 7 a.m. in the morning till 6 p.m. in the evening. Last Thursday, a man named Biswajit Debbarma from Khoi Bachaibari, Chargaria was ran over to death by an auto with number TR06 2777 at Khoi Bachaibari Market. After an accident, he was taken to Khoi Hospital by the locals, but then was referred to Agartala GB Hospital because of his serious health condition. However, Biswajit Debbarma died at Agartala GB Hospital. Biswajit Debbarma was the member of IPFT Motor Shramik Union. After the incident, Khoi police seized the auto with number TR06 2777 that hit Biswajit Debbarma. On Tuesday, Khoi East Division IMWU members conducted a road blockade at Khoi Kamalpur surrounding the death of IMWU member Biswajit Debbarma. On this day, the road blockade was started from 7 a.m. in the morning to till 6 p.m. in the evening. They demanded for the strict punishment against the accused auto driver. Chini Biswajit Babu Thimani Ingo Saste Papuzungo Honor Sadamarinai Chini 31 তারিখ অক্টোবর Biswajit no Thutai Buthanai Papu Kor Tam Bos Hexona Busuk Krakai Mazar Berkano আগে তো অ্যাক্সিডেন্ট কেস মানে গাবন সার্ভিস থেকে কোন কেস রেজিস্টার থাকা এবং 28 তারিখে বুথ হইতা থিমার লগে লগে থেকে সেকশন 8 থাকা জেজির উপর এরপরে বন লগে লগে এরেস বক থাকা মেও কুটো ফরওয়ার্ড খাইজাকা বতাও জেসি উপর কেস নাম্বার অফ বছর কোনাবো 29 2023 গেদা পাবলিক রক তো কবাং মা জলিলে যাক যে মহাকে দুষ্কৃতি যে লামা কিনারে বুঝাই তো মানে Biswajit না ঠিক আছে আবো পাবলিক জলি নাই পাবলিকলি ইন্টারেস্ট তো সব পুলিশ চাকরি খাইও ঠিক আছে আর ইনভেস্টিগেশন বিন প্রাইমারি ফিজি ফাইন বন এরেস্ট খাইও হেদিবা স্যার গাড়ি বে যাতে কি থতে বথার ক্লাংজাং নাই যে গাড়ি যে মালকুং চালাওই তংনাই বরক তো যে ড্রাইভার লাইসেন্স দङ বনি गोबां मुं पुलिस दङ आबो हाइरनो गोबां जे नायमो थानि बुखाक्ति रगो केस नि बिसिंति आबो योगि फायो बा याखाब जागो आबोले बतै आबो तो आनिको तबसिं जे इनभेस्टिगेशन प्रसेस को दुर्बलता करै এবং दुर्बलता नायको गया जों যথেষ্ট एविडेंस कारि नाय एविडेंस जों अफिसियल सार्चित थाय नि जाते सঠিক বিচার मानतो बहुत बचो नोफुल हिगा फाजिदो सर नि सिनो सुप्रमण देबबर्मा कोची चांपावर पुलिस स्टेशन Chini no unko secretary IMWU ni indigenous motor worker union ni bo accident ngoya konoi mane direct abo murder khaya konoi terkaba ge oboni bagoi sungteni bini sok palon no nata sok palon local gari to totally local gari off khaya konoi monika ini Agartala tu Kamalpur kai chungkai akia highway ni local hanga kai chungki Khoi Kamalpur Khoi hanga kai chung akibo kai asam bari bo akikha asam bari bi me bo chung salaija hanga chung akine hini chha akikha akiwa konoi tabuk sak porjonto korokto sa chung tini porobabson खानानि ओसी सादा पापको कोनलम काहिने कोनलम माने माने को नम पासिनि सो मकल पासिनि निजे कोके बोतिनि इन्डिजिनियास मोटर वर्कर इउनियननि जतो संगठननि बरक काइसो नंनाय खुरिखौ नेगा अबताम खनि माने जों दिनि बागै पापको करनो बिसि दिनो जे मर्डर फेमिनि गाड़ी फेरे कोने मर्डर फेमिनि बागै कोनो कठिन साजा जेमनकि फाजि बनो दिनानि उनथुन सिङाव बनो नायता जेने जे संगठननि ननो जागाव ताबुकसा जते केबो दा फाइन न कगि फाइका जे लामा टाका होसिरि याका दिरखने ताबु पर्यन्त केबो फाया नर ताम खायने फाया हांकाय फाया जों संनाय जों 6टा to 6टा टाइम देमोनि जों 9टा 10टा 12टा एकफोर हरखा आइथमोन पुरा ब्लक खाइ दिसिनाय जों कयतानि सिमाव खायजनाय
Corona chung 1-2 ঘন্টা নাইমান পরে খাই chung abo pura total boto khai dis nai Chini bor babu ko to sabe ko kono kechu kai chung abo no to sudu chung block khai ni to khai niya ne abo ni babu boro khai kone aw norong mude ke ngo block khai ka kami ungka mutai हमरा ekta suno antona de tomo pore chung ya kai chere ro tabu joto no khebi jak tebo ko to sapaya hanani osuko khaya Nini tibu sabu khaya tebu khaya kone tebno suno khaya kone tabu to samsona di khaya ko ne kone chere rakhe bija gete 1-2 ঘন্টা ne pore khai pura block bike hoite gari hoite ya khaya boro khaya kone chung be koksana na na tini sabu sabu jotono Norok men na simale sabon na singkok. chung tibu sabun na singu tibu sab khoini nyaga chini osi sukumui sanno ko chung singu Sampo hawani. Champawani osi khaya kone chung be koksana Muni sini mongka. IMWU ni Indigenous Motor Worker Union ni Assam Oriental ni president. Norok je kastani wo kono party ni kono involve to. Party khai to koroi tabu chini mon driver somik ora somik jotono somik je phaine ora jotono somik. All the vehicle drivers face an immense difficulty with the road blockade of Khowai Kamalpur Road on this day. Reported by Biplav from Khowai, Chini Khorang.